मौसा नमस्कार माउसी ए नमस्कार शांते हे नमस्कार हो बाबा अति भक्ति चोरर लक्षण शांते किए पुआ मु चिन्हि पारु नै किए तू कोन मुंडिया मारु आसिकी मते चिन्हि पाइलोनी जमा चिन्हि हौ नै को तम गां लोक को तम चिन्हि पानु तम केइटा लोक कियो गां लोक तम गां लोक न मुहा को बाहर लोक देखा नै चिन्हा नै कहला गां लोक शांते मते चिन्हि पारु न जमा नु कोन जम्मा नु हम नाटा कहले सिना जानिबी माउसी मते चिन्हिनु ए देखलो शांते माउसी चिन्हि पाउसंती तमे चिन्हि पार न अरे मो आखि के दूर से होनी तो गोटे काठ चश्मा लगन न हले देले सिना गोटे काम करिया शांते जो दास बढ़े की देई दबा आपण मापटा गोटे काठ चश्मा कर दबा आपण बे कर दबा हो ठीक अछि जे तो नाटा कोन मु जानि परिनी मो नाटा परा सोना सेठी के सोना तू सोना सेठी आज्ञा हां आज्ञा देखि टिके पछपटा बोलिलु बास बास किरे सोना किरे शांते नमस्कार बुढ़ी जाई रे बुढ़ी टेदा बुढ़ी भी ओहो शांते ह कंडी रिपोर्ट मो मते को बुढ़ी कथा कहउछ मो ओहो अरे बुढ़ा हेलेनी तो टिके खसी जाउची आपनकर भी हां किरे सोना आज्ञा अरे कोन हरी चिकन चाकेने देखा जाउछु चिकन जागल देखा जिबेनी मु आ को गां रे रहउची आ कोठी रहउछु नाही आज्ञा विदेश 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 आज्ञा विदेश ना सी देश नाही नाही विदेश विदेश आज्ञा किरे प विदेश रे कोठी रहउछु किरे विदेश रे आज्ञा कुलुकुता पिराट बड़ शहर कोकुता कुलुकुता कुल्लू कुत्ता आज्ञा वाह शहर ना तो उठी सुनी मु रहउची सैठी सुनिबी को कहिले अरे सेटा कुल्लू कथा नुह रे भैया आउ सेटा परा कलिकता सादा सैटा सैटा सेटा तो आज्ञा किरे सोना आज्ञा अरे कलिकता रे कोन काम करूथिलु कोन कलिकता रे गोटे अंडीरा दुकान देइची आउ की दुकान अंडीरा दुकान कहला अंडीरा दुकान अरे सेरा कोन दुकान अछि 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 काम कोन होछि एतरे सेतिर होउची गोटे टेबुल थई की हां जो गरम करकी हीट करकी हां ए जो माटी पकोची धरी के आउ हां आज्ञा अरे कोन माडी पकोछु कोन गरम होछि कहि ए लुगापटा सब हां लुगापटा को सब माटी दउची एका तू लुगापटा गरम करा होछि टी आज्ञा हां आज्ञा सेटा अंडीरी दुकान आउ हां आउ धन्य मो जीवन धन्य जहा तते मु पचारिली किरे सनै आज्ञा सेटा परा लॉन्ड्री दुकान ओ शांते सेटा तो शांते हां जाने कि मोटिया मूर्ख लोक को हां आ पाटी रु खसी जाउची आउ नहीं खसिले तो भलो नाइ मो कथा धरन मो किरे सनै आज्ञा अरे ताले सेठी लॉन्ड्री दुकान देइथिलु आज्ञा कोन दी पैसा रोजगार होत हां कहंतुनी हां आ गार तो किछि रोजगार हेलानी हां बाध्य होई कि विदेश जिबाको पहिला आ कोन करे किरे सनै आज्ञा अरे तू तो गलु कलिकता आज्ञा सेठी जहा काम दाम कलु आज्ञा हम ए ग्रामर लुगापटा काम सब किए करिवो होउची किए करूची मो स्त्री करूची ओह नो तोर गोटे स्त्री पुनी अछि आज्ञा हां कमो स्त्री की चिन्हि नाहंती आपण तोर गोटे स्त्री अछि अछि ओ गां लोक समते जानि छथि तमे केते जानि पइलनी मोर गोटे स्त्री अछि बेली अरे मु जानिथिली तू बाहा हेचु बोली आज्ञा किंतु तोर गोटे स्त्री पुनी अछि मु जानिले शांते हां काई पत्थर पत्थर मु कोठी देखुनी नले मुंडटा को पिटी दियंती हां हां मुंडटा को पिटी दियंती अरे मुंडो कोन पे पिटिबु आपण कथा सुनी मो होश उड़ी गलाई होश उड़ी जाउची आज्ञा किरे काहे के कहूची हेटा तू जानि पारुचु काहे की कहउसती एटा खोली की कहू नाती अरे दिने नाही कि काळे नाही आज्ञा हम गां जो बर गछ हां ओई बर गछ टु स्याडा याड आसुनी बर गछ टु सियाडे हां याड आसिया नाही सकाळु जीव संध्या रे आसीबो आज्ञा हां कुआ जाउची कुआ जाउची गला पकरे जाउची कुआ कहू नाहंती हां कुआ जाउची कुहतु खाली कथा रे कहबी ना गीत रे कहबी नाइ सर आपण जेमिति जानिसिंदी जो भाषा रे जानिसिंदी कहतु मु बुझिया को प्रस्तुत बुझिबु अछि हां आज्ञा ताले मन देई कि सुने सुनुची सुनुचु आज्ञा हौ सुन कपालटा तोर फटा रे सोना शांते शांते मो कपाल कोड़ी तो काई फाटिनी फाटिनी
ହଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ ଏଠି ମଉସା ମୋର କହିଲେ ତ କପାଳ ଫାଟିନି ତମେ କହୁଛ କପାଳ ଫାଟିଛି କୋଉଠି ଫାଟିଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖା ଫାଟିନି ତ ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯାଇକି ଫାଟିବ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା କପାଳଟା ତୋର ଫଟା ରେ ସନା କପାଳଟା ତୋର ଫଟା ସିନେମା ଯାଉଛି ଶାନ୍ତେ କଣ କହିଲେ ଶାନ୍ତେ କଣ କହିଲେ ସିନେମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନେମା ଯାଉଛି ଗଲା ପ୍ରକାରେ ଆରେ ଗଲା ପ୍ରକାରେ ଯାଉଛି ସତ ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ତତେ କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣେ ଚମିକି ପଡୁଛୁ ଶାନ୍ତେ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନେମା ଯାଉଛି ଗଲା ପ୍ରକାରେ ଯାଉଛି ହଉ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୁଣିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ଲାଗେନା ଯାହା ତତେ ସିନେମା ଯାଉଛି ଶାନ୍ତେ ଏଣେ ପଡି ଅଛି ଲୁଗା ପଟା ରେ ସନା କପାଳଟା ତୋର ଫଟା ଡେଲି ଡେଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ କୁଆଡେ 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 ଟୋକାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ କଣ କୁଆଡେ ଟୋକାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆହୁରି ଶୁଣିବୁ କୁଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ କଣ ମୋ ଘରଟା ଗୋଟେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ନା କଣ ଟୋକା ଆଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି ତୋରି ଘରକୁ ସନା ଶାନ୍ତେ କିଏ ଦିଏ ହାର କିଏ ଦିଏ ମୁଦି ଶାନ୍ତେ ହଁ ମୁଦି ହାର ବି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଦି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଲା ବଗାରେ ଶାନ୍ତେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଶୁଣି ହବନି ଆଉ ଶୁଣେ ସତେବେଳେ ଫାଟିଗଲା ମୋ କପାଳଟା ବୋଧେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଦେଖା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ମଉସା ଫାଟିଗଲା ସତରେ ଶାନ୍ତେ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆ ଯାଇଛି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଆଉ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ଧୋବିଲା ପାଇଛ ବୋଧେ ନହେଲେ କହନ୍ତୁନି ଧୋବିଲା ପାଇଛ ବୋଧେ ନହେଲେ କହନ୍ତ ନେଇ ଶାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହେରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ପଠେଇଦବ ତାକୁ ହଁ କହିବ ସନା ଆଇଛି ହଁ ବେଗି ବାଟେ ବାଟେ ଘରକୁ ପଳା ହଁ ନହେଲେ ଆଜି ତ ଏରିଆ ଦିଫାଳ କରିଦବ ହଉ ଯା ଯା କିରେ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କଣ ଲୁଗାପଟା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିଛି ଆଣିଛି ହଉ ହଉ ସଫାସଫି କରିଦବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରେ ସଫାସଫି ଯାଇକି କରିକି ହଁ କୁଲୁକୁ ତାର ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଥିଲି ତ ଆଣିଛୁ ବସିକି ଟିକେ ଟାଣୁଛି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଣିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଏ କଣ ପେଶାବ ଟିକେ ପାଗ ଦେବ କରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶାନ୍ତେ ହଁ। ବେଗି ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଆସନ୍ତୁ ବସିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଟିକେ ମିଶିକି ଟାଣିବା ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ହଁ ଗୋଟେ 42 ଟଙ୍କିଆ ମାଜାଟେ ଆଣିଥିବେ ବସିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିଇବା ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଟାଣିବା ବସିକି ପିଇବା ଏଠି ଆଉ ହଉ ହଉ ମୋ ଚାଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ତାକୁ ପଗିବାକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ମୁଁ ବଇଛି ଘରେ ହଉ ଚାଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତେ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଅପେକ୍ଷାରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା 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 ରହିଲି ଶାନ୍ତେ ହଁ ହଁ ଯା ଯା ଯା